हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल डिफेंस प्रैक्टिस क्लास। तो डिफेंस प्रैक्टिस क्लास चैनल तरफ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। फ्रेंड्स, তোমাদের সবাইকে শুভ জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব আপকামিং স্পোর্টস ইভেন্ট সম্বন্ধে। তো ভিডিওটি তোমরা স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো। তো তাহলে শুরু করা যাক। ফার্স্ট প্রশ্ন, 2024 आयोजित कोपा अमेरिका फुटबल चैम्पियनशिपर आयोजन कोथाय होबे? तो एटा सठिक आंसर की होबे? तो सठिक आंसरटी हो जाबे इक्वाडोर। और कोपा अमेरिका फुटबल चैम्पियनशिप आयोजन 1916 साले शुरू हयेछिलो। अंडार 17 महिला फुटबल विश्वकप 2022 आयोजन कोन देशे होबे? तो एटी सठिक आंसर की होबे? तो सठिक आंसरटी हो जाबे भारते होबे। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुष विश्व बक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 आयोजन कोन देशे होबे? तो एटी सठिक आंसर की होबे? तो सठिक आंसरटी हो जाबे सार्बियाते होबे। और इंटरनैशनल बक्सिंग एसोसिएशन प्रतिष्ठित हयेछिलो 1946 साले, जेने रेखो। और एर हेडकोयार्टार कोथाय? तो हेडकोयार्टार होच्छे सुइजारलैंडे। परेर प्रश्न, कोन देश 2023 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंटेर आप्यायनकारी होबे? तो एटी सठिक आंसर की होबे? तो सठिक आंसरटी हो जाबे पाकिस्तान। परेर प्रश्न, 2023 आयोजित आईसीसी क्रिकेट विश्वकपर आयोजन कोथाय होबे? तो एटी सठिक आंसर की होबे? तो सठिक आंसरटी हो जाबे भारते होबे। और एटी 13तम संस्करण, जेने रेखो। और 12तम संस्करण आयोजित हयेछिलो 2019। और 14तम होबे নিউজিল্যান্ডে হবে 14তম। পরের প্রশ্ন, 2021 এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের আপ্যায়ন কোন দেশ করবে? তো এটি সঠিক আনসার কি হবে? তো সঠিক আনসারটি হয়ে যাবে ইউএই। 2022 আয়োজিত মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের আয়োজন কোন দেশে হবে? তো এটি সঠিক আনসার কি হবে? तो सठिक आंसरटी हो जाबे निউজিল্যান্ডে होबे। परेर प्रश्न, 2021 आयोजित आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्वकपर आयोजन कोन देशे होबे? तो एटी सठिक आंसर की होबे? तो सठिक आंसरटी हो जाबे ए एवं बी, ओमान और यूएई। এই দুটো দেশে হবে। আর ওমান এর রাজধানী কি জেনে রাখো, মাস্কেট। और यूएई राजधानी होच्छे आबुधाबी। परेर प्रश्न, 2023 आयोजित 15तम पुरुष हकी विश्वकपर आयोजन कोन देशे होबे? तो एटी सठिक आंसर की होबे? तो सठिक आंसरटी हो जाबे भारते होबे। 10 नम्बर प्रश्न, महिला रागबी विश्वकप 2022 आयोजन कोथाय होबे? तो एटी सठिक आंसर की होबे? तो कोथाय आयोजित होबे? तो নিউজিল্যান্ডে होबे। परेर प्रश्न, 2022 आयोजित 15तम महिला हकी विश्वकपर आप्यायक कोन देश करबे? तो एटी सठिक आंसर की होबे? तो सठिक आंसरटी हो जाबे ए एवं बी, स्पेन एवं नेदारलैंड। नेदारलैंडेर राजधानी होच्छे आमस्टारडाम और स्पेनेर होच्छे मैड्रिड। परेर प्रश्न, 2025 आयोजित आईसीसी चैम्पियन ट्रफिर आयोजन कोन देशे होबे? तो एटी सठिक आंसर की होबे? तो सठिक आंसरटी हो जाबे भारते होबे। परेर प्रश्न, 2023 आयोजित 10तम पुरुष रागबी विश्वकपर आप्यायक कोन देश करबे? तो एटी सठिक आंसर की होबे? तो सठिक आंसरटी हो जाबे फ्रांस। फ्रांसের রাজধানী হচ্ছে প্যারিস। পরের প্রশ্ন,
2023-এ আয়োজিত এশিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন কোন দেশে হবে? তো এটির সঠিক অ্যান্সার কি হবে? তো সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে পাকিস্তানে হবে। নেক্সট প্রশ্ন, AIBA পুরুষ বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ 2021-এর আয়োজন কোন দেশে হবে? তো এটির সঠিক অ্যান্সার কি হবে? তো সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে সার্বিয়া। 2023-এ আয়োজিত মহিলা T20 ক্রিকেট বিশ্বকাপের আয়োজন কোন দেশে হবে? তো এটির সঠিক অ্যান্সার কি হবে? তো সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা। পরের প্রশ্ন, 2023-এ আয়োজিত বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আপ্যায়ন কোন দেশ করবে? তো এটির সঠিক অ্যান্সার কি হবে? তো সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার 3টি রাজধানী প্রিটোরিয়া, কেপটাউন আর ব্লোমফোন্টেন। পরের প্রশ্ন, ATP টেনিস টুর্নামেন্ট 2021-এর আয়োজন কোন দেশে হবে? তো এটির সঠিক অ্যান্সার কি হবে? তো সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী কি? অস্ট্রেলিয়ার রাজধানীর নাম হচ্ছে ক্যানবেরা। পরের প্রশ্ন, ICC ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ 2021-এর আয়োজন কোন দেশে হবে? তো এটির সঠিক অ্যান্সার কি হবে? তো সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে ইংল্যান্ডে হবে। পরের প্রশ্ন, লাস্ট প্রশ্ন, 2022-এ আয়োজিত চতুর্থ এশিয়ান প্যারা খেলার আয়োজন কোন শহরে হবে? তো এটির সঠিক অ্যান্সার কি হবে? তো সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে হাংঝোতে হবে। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।